Up, down, boxing. Oh, doon. Now, susunod call. A few moments later. Amen. Okay. Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday ako, Joy. Ate, kandila, Col. Ate, na lang, Col. Ano doon? Gusto may wish ni mo, Col? Complete ba na yung bulsa? Ano lang? Yay! So, mga kaumeng, pabalo na nato karon ang regalo ni Uncle. So, dala na sa Uncle. So, siya ko ganit ko na Chukbang lang yun. Chukbang na ako. Mag-iinom. 3. Sa bumiro sige naman din eh. Piso niya, bakit piso po niya? Ano ang pagkabili? Oh, come on.
Gani, okay na ikatang di lang kung ano. Wala na pangbubaw nun. Ano na, banay kukulan. Ay, mga kamime! Banay kukulan, wala sa ba? Boxing. Oh, do. Lang susunod call. Kol, pasalamat nila Auntie Kol. Salamat, Shanti! Thank you. So, speech ha. Usay masulti Kol. Thank you ni ate. Hilap yun. Maraming salamat, thank you. Ayun may po si Ayun Yusan. Kasi sa Japanese ka. Hari ka sino? Galo. Galo. Oh, Napadaw mo. I love you bro siya. I love you. nagdagdag sa nila Kol. Nicole, kani sino t-shirt? Don't start caring about me now. Aren't you the guy? Can you hear the whispers?